Good morning guys. Karon bibi tingala ko diri kanang sini dagat pero suba dai guys, taguas sa suba diri. Grabe ning agusan no. Gikan sa Surigao. Gikan sa Surigao mga higala hantod sa agusan. Diri na agusan del norte ug del sur. Grabe ka dagko sa mga suba diri mga higala. Diri ko nakakita og suba. Pagting lapara dako kayo. Oo. Di madahan suba diri bigat ako Saan ma mahurot yun yung kan tubig. Kamo nila flood control diri. Pero ang problema sa ila flood control diri ray na Katbang wala. Kalpak gyapon, no? Grabe ka dagko sa suba diri mga higala. Diri ni sa kuan, diri ni sa agusan no. Agusan del sur. Gapon naaman ta sa agusan del norte. Pero naata sa agusan del sur. Grabe ka dagko. Suba oh. Sabi ko lapad sa suba mga higala oh. Nawa. Oh, ayun na, subos. So, manay lang suba din, no? Kana diya, gamay pa na kuhan karon. Gamay pa ng tubig, pero abot ang ito na, hindi kahuman sa buwan, hindi muulan na mga higala. Daghan ka ng tubig na. Mo nilang flood control oh. Gahay kayo. Ingkit. Silyado jud kayo mo. May problema sa atbang walay flood control noon. Hinuon wala po kayo balay dito. No? Der. Takwa sa suba yun rin no? Ang kuan ba kanang bola. Bali suba diri dako suba oh. Lapad kayo. Ada kabut dia. Ada ka tubod. Oh, pwede na libo dia. Pwede kaya namin hindi ganahan ko rin. Grabe yung kanang suba no. Ha? Kana diri ko kita og mga suba sa kanang kuan sa kana diri mga tagko ug kay suba diri sa kuan. Sa Davao, Surigao, anto ta diri? Oh. Ti mga lagpara. Wala diya kanan Wa River. Ha? Wa River. Pero way tubig no? Gamay ra? Bilang sa wala pud dito sa kanang Agusan River. Kanang maagi ani mas butuan kada ko kay suba. Dito ni sila maipon. Dito may ipon. Ini sa sumpay dito. Isa. Hindi na po kaya maligo.